Kano sa man ka angayan mo palit og yuta. Mupalit ka yuta. Kung gusto ka mupalit og yuta, hindi niya pagtugod niya yung kinabuhi. Sa pasat, kung nag-12 trillion pa ka, o na pa kayo ito nga kaputol siya yung kinabuhi, mahoy kaputa. Kaya may yung gagyuta, investment ko no. Actually, hindi na investment na. Ilad na ka ng gingon investment. Savings na imong kwarta, gipatuyo, gipatong. Ya, capital gain ang imong habol niya. Capital gain ang yuta. Kung interest siya, overtime, taas ng panahon. Una nga, wakay habol na, wakay control. Pag punto, mingon ka nga, ano sa kamo palit og yuta? Naranan nimo magpaskam ka, naranan nimo magpabudol ka. Kaya actually, dili kinahanglan nga mo palit og yuta. Unya na siya sa katapusang bahay nung na kay wealth creation, pag-preserve nga mo capital gain ng imong habol. Kung wealth creation pa lang ka, cash flow. Kailangan imong kwarta nga gamay, imong sibling, imong binhi, imo pa nang padaganon katubuhon. Padaganon. Kanang wealth, muna ka na gibasin dagana, muna kung palit ka o yuta. Kanang dagan yuta. Yang punto na kung palit ka yuta, tuburan mo balay, gasto na sa. Yan na kay gasto. Saan man mo ng yuta? Dili jud ka kapadagan. Una nga para nako or experience dili kinahanglan nga mupalit ang yuta. Unya na siya kung preservar ka sa imong wealth. Wa pati ang ngayon na. Kay nailad na mas kamta sa mga nag-invest na nga yuta nga data yuta nga kuan ko no nindot ang kuan kanang capital gain after pila ka years patay ta na kita mo'y gihimong gatasan gihimong giilad sa investment nga walay dili pa ka andam ba murag secure ko ka nga dili ka secure murag ikare nag-ilag sa imong kagalingon murag ginana nga pagasuntik yuta angay ra nas mga dato mo nang dato nahimong mas dato pa mas di dato tungod kay naa na sila wealth na kagaling ilan yung percent pero kita watay angay na cash flow game cash flow technique ang atong panimhaon dili ka nagpahudol sa mga scammer nara nagatuda na or traktor or wapa na ibut kuan ka Kuan ganang nakasabot ra ya. abot na kung naglibog ka Mura ginana sad. Naglibo. naglibog ka kay wapa man kay well mo na diha unya ra ka tubagan ang pangutana kung na-experience na nimo ang kuan kana maglibog na kakasay punta ang kwarta ba muna wealth preservation nimo gi-preserve di maulot mahimo na negative pero nagbuhat pa ka kuan creation mo nang di ka ang ato magod nga mo shortcut ta gusto ta investment ka dagko kuno ito actually dili ka mayo pagaglawak niya magtugtog ka diya mayo pagag kuan niya magpili pagag hayang-hayang kuno ay diya patyon ka sa inflation muna sayang imong kapasidad sayang imong kakugi kung imo lang i-preserve nga dili pa good angay unta dapat wa kay ma-build nga klarong legacy pa sa imong generasyon dog ikaw ray nagunahon na sa imong kagalingon negosyo lang ang subat sa atong generasyon